गुड मॉर्निंग सगळी कशी आपसो सगळी बरी आहा आयज कोण न्हू दोंगरावूच गायला आनी आमगे गाडी बी दोंगराक न्हू सो तेका लागून सो फायर ब्रिगेड येयले पालयता तागा घालून वयताले कित्याक हें गाडये बी लागत म्हणून देंवत न्हू पावस दाखयता तुमकां ते ऑरेंज घायला ते फायर ब्रिगेड पालयता येवचो तिंका उदीक मारूंक व्हरोंक जायना तेंकां तसलेंच कितें घेवन तापोवचो पडटलो उजो बरो मोठो जालो पालयता येता झूम करून दाखयता पोवपाक गेलो फायर ब्रिगेड चिकू तेगे फायर ब्रिगेड केम ओके तो एक्सायटेड फायर ब्रिगेड चोवपाक Fire brigade you open talking putting pipe water you water okay putting water and putting fire brigade putting water pipe okay no so गायले ते पेरा जाले आमगे कितुली सीजन पेरांचो कॉमेर्स मागे गिरोड चालू जातली पेरांची पेराय काडल्या झाडां वयली लास्ट टायम हांवें दाखयलो न्हू म्हाका बोटां दाखयनाका म्हूण सांगलेली सो बोटां दाखयना हांव अशें तुमकां बॅक कॅमेरा दाखयता काडले 2-3 काडले ते न्हू काडून भोंवता घेवन वार मारता न्हू हाका लागून उजो देंवता फास्ट सकयल कितू फास्ट देंवता ते चोया उजो सुकें आहा न्हू सगळे सुकें आहा न्हू तेका लागून सुडसुडीत देंवता आहा न्हू तेका लागून चडटा अरे माता न्हू चोर जालो देंवता सकयल गाडये लागत म्हणून भिरांत दिसता टेंशन रस्त्यार येयला चोवपाक फायर ब्रिगेड कितको पालयता ते एवरी इयर कसो कोण लायता वचो आनी पोवता बसलेले कोण तरी आसता तू देना येस आमगे झाडां म्हणल्यार गाडये मुखार हाय न्हू ती चिती हाय झाडां टेंशन ना जात न्हू बरो आनी वार न्हू वत न्हू ह्या टायमान वता ते झप्पात झप करून तो पेटलो पालयले तेणी वत्यान गेले ते देशी वचतले दुसरे सायडीन अशें कितें आयज पाडला आमगे 2 माड आसलो न्हू एक माडा इज पडोन हें जालो तो आनी एक आहा एक मामीन आयज पाडलो खंय दाखयता तुमकां काट उजो इंग्रन दिसता सारको Remove this fruit from his garden. What do you do? this garden after eating this After eating, yes. ते नाल्ल पाडले आमगे राय थोडे मेळटा एकूच माड न्हू तो सो तेका लागून तेतून मेळटाय आमकां नाल्ल कोंबयो मेळटा ते 4:30 आनी मागीर हांव मागीर वचोन बी येयले थोडे खावपाक बी कितें आतां आमी लादीन म्हळ्यार आमगेली लादीन कोणा लोकां सांगून आमी थोडी आनी एकलो अंकल येतलो लादीन करपाक ओके थंय ते मेलशे दाखयता तुमकां आनी थोडेशे क्लिपींग काडून ते दाखयता मागीर ओके बाय सोताय ओके मागीर दाखयता तुमकां सगळें
मागी मेळटा होनमाल आपण भायसोत म्हणून तांकां लागशीचो ओके आतां आमी भायर आनी आयज ऑटोमॅटिकली मागे मोबायल गाडयेक कनेक्ट जालो नकोच तो पयलीं जातालो मागीर मॅफिगे कनेक्ट केलो न्हू चुकलो मागीर डिस्कनेक्ट जालोलो आयज ऑटो कनेक्ट जालो ओके मागीर मेळटा हिरो हिरो धरल्या गाडी चलो वयता थिंगा गाडी पार्किंग ना रस्त्याचेरू आहा पुलिसांचो आपणा घरा कडेन थिंग सकयलो लायले गाडी अंकल येतलो देरी स्कूटर घेवन येयला तर ते अंकला दाखोवपाक तो येतलो दाखयता पावले दाखयता तुमकां उदक सगळे भितर वयता मागीर आमचे भात वयता शिंयाच्या म्हयन्यांनी हय पावस सगळो तांकां हांवें हाडलें वचून हे कडेन मागीर येयल्या आनी म्हाका मागीर हांवें आनी आतां कितली 14 वर्सां जालीं आतां ते बांदल्यार आयज तशी हांगा बसून येता ते हांगा लागून ते आतां सोदून पार गेले 2 केले हाडले आमच्या बाबेलाक बाबा येतलो तो आसलो तो त्या घरान त्या घरांतलो एकलो दोगी येयले ते म्हणल्यार आतां म्हणजे कोरया दोची न्हू तोरी म्हाका पावो न्हय सोम्या म्हाका पावो न्हय तोरी म्हाका पावो न्हय सोम्या म्हाका पावो न्हय आर्गा तुका सोम्या आर्गा तुका से अंकल आमगेलो आक्षी न्हू आक्षी कोणाकूय लादीन करूंक जाय जाल्यार लादीनकार म्हणल्यार म्हाका कोणूय ओगोता जरी तर कोणाकूय करपा जाय जाल्यार म्हाका तुमी फोन करचो म्हाजो फोन नंबर 8975107635 हांव सदांच जी कोण गरीब आहा तेंचे फुडें हांव चडसो आसता आनी आतां म्हाका सगळे वत्ताय देवान तेंचेर सगल्यांचेर आशिर्वाद घालो ह्या आमच्या गोंयच्या सगळ्या गोंयान रावतल्या भाव भयणांचेर आनी सायबा सान फ्रांसिसानूय हे सगळे आमचे गोंय शार राखूं आनी सांबाळूं थँक्यू सो मच सो गायज लादीन आमगे जाली हांवें धाकटी क्लिपिंग्स काडले तुमकां दाखोवपाक हाडले आनी सर आतां पुलीस काडटा दिन जाली मग ते घरा पावून मेळटा तुमकां गायज आमी थंय घरा पावली सो अंकलान न्हू आपलो नंबर तुमकां सांगिला तो सांगला तरी पूण हांव तेगे नंबर हां ओके बाय ओके सबस्क्राईब चॅनल सगळे चॅनलार आयज कांयच क्लिपिंग घालूं ना त्याचो सद्या बंद ना म्हणून आनी आजून रिकवर जाता स्लोली पूण तोंडी वचूं ना तेगे तोंडी तशी हा हो करीत आसता तो बरो जावचो ना तेगे चॅनलाचेर कांय क्लिपिंग घालपा ना तेगे कांय काडूंकूय ना म्हाज्या चॅनलाचेरूय घालतलें तेका मातसो हाडटा आनी तेगे सांगताले ते अंकलाचे न्हू नंबर हांव डिस्क्रिप्शनान घालतलें सो थिंगसून तुमी चॅकआउट करूंक जाता तुमकां जाय जाल्यार कॉन्टेक्ट करा अंकलाक ओके बरे भाशेन लादीन केल्या फूल लादीना रिकॉर्ड करूं ना कित्याक म्हाका बर्थडे हें कशें जाय म्हणल्यार बाबा आहलो न्हू म्हाका कडेन आनी तो मस्ती करूंक लागलो मदें कातर म्हणूंक लागलो आपुणूच तेका लागून मदें तो स्टार्टिंगचे आनी एंडिंगचे रिकॉर्ड केला आनी फुडल्यानसून काडून ना कित्याक फुडल्यानसून काडून म्हाका जावपा ना कित्याक ती रोड न्हू रस्त्याक उरीस न्हू तो तोच रावत जाल्यार फाटल्यान गाडयो येताले आनी बाबाकूय घेवन न्हू तेका लागून कम्फर्ट झोन मेळना म्हाका काडून रिकॉर्ड मातशें केला होप सो तुमकां आयचो ब्लॉग म्हाजो बहुत दिसलो म्हणून सिंपल आनी प्लेन बहुत दिसलो जाल्यार लायक करा शेअर करा आनी सबस्क्राईब करूं विसरू नाका ओके मेळची नेक्स्ट ब्लॉगान टील डे बाय गायज